ସୁଦୂରରୁ ସଦର ଅପହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱର ଉତ୍ସବ ମହୋତ୍ସବ ସଭା ସମିତି ସମାରୋହ ପ୍ରଗତି ଦୁର୍ଗତି ଏବଂ ସଂଗତିର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ ଜିଲ୍ଲା ହାଲଚାଲ। ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ହାଲଚାଲରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଯାଜପୁର ସମ୍ବାଦଦାତା ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ କର ଏବଂ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ମୁଁ ନୀନା ସାହୁ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମହୋତ୍ସବ ଯଜାତି ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମହୋତ୍ସବର ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରଚାର ଉପଲକ୍ଷେ ବ୍ୟାସନଗରସ୍ଥିତ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ରେ ଜେ ଲିଡ୍ 2026 ଯାଜପୁର ଯୁବ ସମ୍ବାଦ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଥିଲା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିଦୃଶ୍ୟ, ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ଆହ୍ୱାନ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କୋରେଇ ବିଧାୟକ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମ୍ବର କୁମାର କର, କଳିଙ୍ଗନଗର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସପନ କୁମାର ନନ୍ଦ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। କୋରେଇ ବିଧାୟକ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ ଅଭିଭାଷଣରେ ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅର୍ଥନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୁବପିଢ଼ି ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ ପାଇବେ। ଅତୀତ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଥିବା ଯାଜପୁରର ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ନୀତି ନିର୍ମାତା, ଶିଳ୍ପ ନେତୃତ୍ୱ, ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନେ ଏହି ସମାରୋହରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବକ୍ତା ଭାବେ ଅର୍ଥନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ତଥା ICRIIର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ CEO ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ମିଶ୍ର, IMI ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅର୍ଥନୀତି ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରୀତିଶ କୁମାର ସାହୁ, ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର RBI ଚେୟାର ପ୍ରଫେସର ସୁଧାକର ପାତ୍ର ଏବଂ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ର କର୍ପୋରେଟ୍ ବ୍ୟାପାର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ DB ସୁନ୍ଦର ରାମ ଓ ଜିନ୍ଦଲ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ର ମୁଖ୍ୟ ବିଜନେସ୍ ଅଧିକାରୀ SC ଉପାଧ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜିନ୍ଦଲ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ର ମୁଖ୍ୟ ବିଜନେସ୍ ଅଧିକାରୀ SB ଉପାଧ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କେବଳ ନାଚ ଗୀତରେ ସୀମିତ ନ ରହି ଏହା ସହିତ ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନୁଭବ କରି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମ୍ବର କୁମାର କର କହିଛନ୍ତି। ଜାତି ମହୋତ୍ସବର ପୂର୍ବାଭାସ ଆକାରରେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ କିଛିଟା ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଜର୍ଣ୍ଣି ବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ବଲିଉଡ୍ ହଲିଉଡ୍ ନାଇଟ୍ ବି ହେବ, କିନ୍ତୁ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी से बाबत को आम 3टा सेमिनार प्लान करछु, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक चैलेंजेस, इम्प्लिकेशन जाजपुर पे तार कौन रहिबो, इम्पैक्ट कौन रहिबो, जहाँ आजिकल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी अच्छी। सेकेंड सेमिनार विल बी ऑन आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर ऑफ जाजपुर, ताको केमती टूरिज्म संगे ताको लिंक कर दी पाए, तापर सेमिनार गोटे हम। थर्ड सेमिनार विल बी ऑन स्टार्टअप्स, MSME एंड लॉट मोर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जाजपुर गस्तरे आसी माँ बिरजांक दर्शन करने समग्र जिला पाई एक चर्चित प्रसंग थिला। राष्ट्रपति बिरजा मंदिर परिसर में नाभिगया कुंड निकटरे श्रीमती मुर्मू निज पितृपुरुषों मोक्ष निमंते पिंडदान करथिले। दीर्घ 45 मिनिट धरी पिंडदान संपर्कित पूजा होइथिला। एहापरे राष्ट्रपति माँ बिरजांक दर्शन करथिले। राष्ट्रपति को जाजपुर जिला प्रशासन पक्षरु साहाण पत्थर निर्मित एक बुद्ध मूर्ति प्रदान करा जायथिला। एही मूर्तिटिकु बालीचंद्रपुर थाना अंतर्गत पल्लेई ग्रामर जातीय पुरस्कार प्राप्त पत्थर शिल्पी सुशांत कुमार दास निर्माण करथिले। ओडिशा दक्षता विकास प्राधिकरण पक्षरु NC कॉलेज पड़ियाठारे जिला स्तरीय नियुक्ति मेला अनुष्ठित होइथिला। एथिरे जिला तथा जिला बाहरर प्रतिष्ठित प्राय 43टी बेसरकारी संस्थार नियुक्तिदातांक समेत 24टी दक्षता विकास तालीम प्रदानकारी संस्थार प्रतिनिधि जोग देइथिले। नियुक्ति मेलारे मोट 1178 नियुक्ति आशायी युवक युवती पंजीकृत होइथिले एवं सेमानंक मध्यरु 977 जन युवक युवती विभिन्न बेसरकारी संस्थार पद पदवी पाई नियुक्तिदाता मानक द्वारा प्राथमिक भावे चयन होइथिले। 8टी मानव संबल जोगाउथिबा संस्था 185 जनकु चयन करथिले। 201 जन नियुक्तिभित्तिक दक्षता विकास तालीम निमंते विवेचित होइछन्ति। जाजपुर जिल्ला रे HPV ह्यूमन पापिलोमा भाइरस टीकाकरण अभियानर शुभारंभ होइछि। एही HPV टीकाकरण अभियानर मुख्य लक्ष्य हेउछि किशोरी मानकु HPV संक्रमणरु सुरक्षा देबा, जहाँकि जरायु ग्रीवा कर्कटर प्रमुख कारण अटे। जिले में 14 वर्ष वयस्क मोट 14,496 जन किशोरी को यह अभियान अधीन में टीका प्रदान करा जिवो। एही अभियान अनुसार प्रत्येक लाभान्विता गार्डासिल 4 टीकार केवल एकमात्र डोज दिया। जिला हालचाल आज एतिकी। आसंता काली जिला हालचाल रे सुनिबे झारसुगुड़ा जिला संपर्क रे।